Yes, Mayor. So, as we end the year and as we end our term also in Patigayon sa municipalities ng Philippines sa chapter na hiwag sa pasalubong program to honor and recognize the support, no, the invaluable support and contributions ng ating partner agencies, including our governor, congressman, and other NGOs also, agencies na nagasuporta at nagasulit pagpatigayon sa aming programa sa Tagasamakuha. So, anong pinaka-significant project sa LMP this year? Actually, we make the coordination ng meeting na hindi man kita ka-conduct itsang or maka-implement itsang mga proyekto sa LMP kay spread naman ang aton ang programs natin pinapatigayon ng mga police in coordination with the governor istoryahan buylugan ang mga programa dito sa probinsya. So more on coordinating, more on supporting the programs nga nag-benefit sa among tanan, whether it comes from the province, it comes from the region, no, we all collaborate, we connect it to the LMP as a whole kung ano ang gulit sa kapaluhan. Thank you. Thank you, Mayor.